अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा गया है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा गया है कि ईरान में हुजूम यानी एहतजाज और शदीद क्रैकडाउन जारी है और इसी क्रैकडाउन के नतीजे में सैकड़ों लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। सदर ट्रंप ने मजीद लिखा गया है कि वो ईरान की हुकूमत के खिलाफ फौजी और गैर फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। यानी इस वक्त अमेरिका और स्पेसिफिकली अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान पर मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर सोच रहा है कि क्या इस वक्त ईरान के खिलाफ हम अपनी फौज का इस्तेमाल कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। इस पर अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो गौर कर रहा है। और मज़ीद कहा गया है इस रिपोर्ट में ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इस ऑप्शन में फौजी हमले, साइबर अटैक्स भी शामिल है। यानी या तो ईरान पर कोई बहुत बड़ा फौजी हमला करेगा अमेरिका और या साइबर अटैक के ज़रिए ईरान को डिस्टर्ब करेगा, ईरान को डैमेज करने की कोशिश करेगा अमेरिका। साथ साथ सदर ट्रंप की इस ट्वीट में लास्ट में जो अल्फाज लिखे गए हैं, वेरी स्ट्रांग ऑप्शंस, यानी कि सदर ट्रंप ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हम ईरान के खिलाफ बहुत ही सख्त इक़दामात उठाएंगे। तो इस ट्वीट और इस बयान के नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ईरान के ऊपर अमेरिका कोई ख़तरनाक हमला ज़रूर करेगा। दूसरी जानिब मेरे दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के जवाब में सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मजबूत जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी धमकियां बेअसर है। अमेरिकी धमकियां बेअसर है और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये सुप्रीम लीडर का बयान है। सदर ट्रंप के इस बयान के जवाब में सुप्रीम लीडर ने ये बयान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी किस्म का हमला करने की कोशिश की तो हम भी इस खित्ते में यानी कतर, इराक और दूसरे जो अरब ममालिक है जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, हम उन फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे और उन पर हम अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अमेरिकी सदर ट्रंप से इसी हवाले से CNN के एक रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या आपके इन धमकियों को ईरान सीरियस यानी संजीदा ले रहा होगा? तो सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान भला क्यों संजीदा नहीं लेगा, जबकि मैंने कासिम सुलेमानी को बगदाद के अंदर मारा था। कासिम सुलेमानी अल-कुद्स फोर्स के एक बहुत बड़े कमांडर थे और वो दहशतगर्दी और स्पेसिफिकली अमरीकी तशद्दुद और स्पेशली अमरीकी साजिशों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो बहुत मजबूत कमांडर थे, बहुत मजबूत जर्नल थे और अमेरिका ने उसको भी मारा गया है। तो सदर ट्रंप ने इसकी तरफ भी इशारा किया और साथ साथ मजीद कहा गया कि अमेरिका ने यानी हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को B-2 स्पिरिट बमबार के ज़रिए अपने जहाज़ों से ख़त्म किया है। साथ साथ मजीद बताया है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, अमेरिका के पास किसी किस्म की ताकत की कोई कमी नहीं है और अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। वो ईरान के ख़िलाफ़ जो भी कहेंगे वो कर सकता है। तो इस हवाले से ईरान पर अमेरिका हमला ज़रूर करेगा और सदर ट्रंप के इन बातों से हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल भी ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट जारी है उसका तमाशा कर रहा है और इसको मॉनिटर करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि नेतन्याहू का बयान
آج سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر جاری احتجاج کو اسرائیل بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے اسرائیل اس پروٹیسٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ہم مزید انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے بہادر لوگوں کی مدد کریں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ بیسیکلی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا بیان ہے۔ تو ہم ان بیانات کے روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایران پر کوئی خفیہ پلاننگ کر کے کوئی حملہ ضرور کرے گا، اور اس سے مزید ایران کا جو موجودہ سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں تاکہ خلل ڈال سکے اور ایران میں ریجیم چینج لا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے، جلا وطن ہے، اور یہ محمد رضا شاہ کا بہت اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ سے شامل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کا بیان سامنے آیا ہے، اور وہ اس وقت اس پروٹیسٹ کو، ان مظاہروں کو بہت حمایت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رضا شاہ پہلوی، محمد رضا شاہ، جو کہ 1979 سے پہلے ایران میں جو بادشاہت کا سسٹم تھا، اور جو ایران کا بادشاہ تھا، کنگ تھا، جس کا نام محمد رضا شاہ پہلوی تھا، جو اسلامی انقلاب پھر آیا اور اس کے بعد اس کا تختہ پلٹ سکا۔ تو یہ رضا شاہ پہلوی جو ہے یہ اس کنگ کا بیٹا ہے، اور ابھی یہ دوبارہ اس کوشش میں ہے کہ ایران کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس کو نقصان میں لا سکے، اس کا جو تختہ ہے وہ پلٹ سکے اور دوبارہ ایران کا سربراہ بن سکے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ہے، امریکی میڈیا چینلز پر وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9/11 حملے میں امریکہ میں جو لوگ مارے گئے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایران میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، یعنی کہ 9/11 اٹیک جو ہوا ہے جس میں 3000 کے قریب امریکن لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ رضا شاہ پہلوی اس بیان میں کہتے ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران میں اتنا تشدد ہے، اتنا ظلم ہے، اور ایرانی حکومت اتنا ظلم کر رہا ہے، عام لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں تقریباً 3000، یعنی اس 9/11 اٹیک میں جو لوگ مارے گئے اس سے بھی کہیں زیادہ پچھلے 48 گھنٹوں میں، پچھلے چند گھنٹوں میں مارے گئے، اور اسی طرح تشدد جو ہے وہ جاری ہے۔ اور مزید کہتے ہیں کہ میری ٹیم اس وقت ایران میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اور میں بہت جلد ایران واپس جاؤں گا۔ وقت آ چکا ہے کہ امریکی حکومت ایران کی حکومت گرا سکے۔ تو بیسیکلی یہ محمد